Baik, untuk menuju tangga acara kami selanjutnya, yaitu merupakan Mau'idatul Hasanah, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Said Syafi'i Zaini. Maka kepada beliau dengan segala hormat dan takzim kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seebudi kurang cerna kakak, macam melecah kak. Ki semangat kak ki. Belake kau tu nyaring. Sekali lagi ki, mau nyaring salame tua akin o tanggal lunas kapi. Kan ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Al-qail, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Cepetan kaula amul jaki tor angakungaki para kiai, para ustad, para alim ulama, wa akhussu bidzikri dak selera nasi mulja akhinal karim Kiai Muhammad Mukhtar Abdul Azim. Sebatan kaulah amul jaki tor angakungaki pengasuh madrasah Raudatul Muta'allimin Riki kadin to Ustaz Alawi. Muka-muka sarang Allah Subhanahu wa taala beliau paring na kesehatan, amin. Paring na lancang umur, amin. Muka-muka setaja penyakit yang kak sarang Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Dak seleran semulja Al Ustaz Syafi'uddin, dak selera nasemulja Al Ustaz Abdul Wahid, dak selera nasemulja Al Ustaz Haji Abdul Hamid, bentak kale pole qari Al Ustaz Subairi, setajah sebatan kaula amul jaaki tor angagungaki para tokoh masyarakat, tokoh agama, benda setajah para hadirin hadirat, muslimin muslimat. Muka-muka sarang Allah Subhanahu wa taala kaula setajah sehadir ngaoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala penyaring, amin Allahumma. Petoron ketenangan dak kaula setajah malam semakin kadin ta, amin Allahumma. Paring teka hajat diing, amin Allahumma. Paki manabi mateh kalaban husnul khatimah swarga abareng sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Siap pengajian sampai kol 12 perembagan penakna kada cek petungseng. Siap sampai kol 12 munpah sampai kol 12 berketengah apa aja nih. Alhamdulillah malam semakin kadin toh kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringi
nikmat secik raja na. Nikmat penapa secik raja na kaadin to engki nikmat pengajian. Tak ada nikmat si paling raja malam kaadin toh kecuali nikmat ta'along polong, nikmat silaturahmi, alengki pahki ngaji. Tak ada kan kento. Ni ke hulu mancing ke baik. Macam tak petenya manjuk tojo. Pak bapak saya kain to pak. Secara dohir sampian lengki ke korseh tangki. Yu ikan toh secara kasat mata celing bi monusah ajunan seteja lengki ke korseh. Seteja lengki ke bangku, seedalem lengki ke hambal. Tapi kintoh menurut pandangan manusia, tapi lain menabi pandang na Allah Subhanahu wa taala ajunan kintoh perpang toju kebeng-beng malai. Percaja sampean cek toju beng-beng malaikat. Mangkana kakak lolong cek keker ke baba. Takok beng-beng malaikat tak glau ada ke. Beng-beng malaikat semangken kak dintoh. Seetete sarang orang mangkat tar pengajian, lengki entar ke pengajian, toju pengajian dabun kanjeng Nabi illa haffat lahumul malaikah ajnahatul malaikah ampar setejenah untuk amul jaaki orang sehadir pengajian, orang sengaji, orang senuntut el. Acara tak asa kecek ngidingagin na bata ngidingagin na muntang ngidingagin na toro na sa kecek gulat kita gulat cerita dari ke Barizi ke Ahmad Barizi pontuklan bulan pengasuh pontuklan bulan ketika mulang beliau pernah cerita aki hadis ka dito dimin bodoh orang tak percaya cek bahwasanya menabi orang mangkat entar ngaji, mangkat ke pengajian, mangkat ke madrasah, mangkat ke pondok tak percaya ke hadis kanjeng Nabi bahwasanya orang semangkat ke pengajian nike yampar beng-beng malaikat untuk napa etete di orang semangkat ke pengajian tak percaya ke hadis nika. Masa cuk kuntar mangkat ke pengajian wah tak ke beng-beng malaikat yampar wah nggak apa beng malaikat tak percaya lu engkau rimang kata pengajian deku antara ngaji le antara ngaji nih kah orang nih ngangkui sepatu raja mak mun sepatu raja nih kebiasaan dalam beda baut kan baut nih kan jadi setiap alengka mangkat antara pengajian ani ke sepatu nih kayak tetu akhirnya santang duh torot lesake aku malaikat terus tahu serona malaikat nggak apa etete boleh alangkah boleh sekalian lagi dina torot lesake bang malaikat lu kesokan Allah sepatu sebeda emur sebeda pakon dalam nika keluar kapan atenka apa nyutuk kesokan kapan nyuktuk lokah kapan lo ketetanas kapan tetanas mati gara-gara kenapa tak percaya ke hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teti ajunan seteja mangkat dek kadin toh beng-beng malaikat kento makhluk Allah sepaling mulja tak toman malaikat kento maksiat lakon setiap benar ibadah Allah subhanahu wa ta'ala muljah makhluk Allah kento tapi rela etete eketojuti bi orang senyare el senga percaya tak senga tak cek ngal bengal tak percayaan ke hadis kanjeng lanjut boleh cerita tentang tak percaya ke hadis kanjeng Nabi negara Syam oning negara Syam sambian yo ila oning goda ya malaya tuli mari pengajian teti mun berdeki mun berdetanya ki oning tak oning kan mari arasan neng negara Syam ni kebeda makai
maka ini ketak percaya situng hadis neng Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kento beda hadis. Munyin hadis kento ama yakhshal ladzi ay yarfa'a ra'sahu qabla al-imam. Tako amanusah demun Kanjeng Nabi dalam hadis. Tako amanusah mun sampian asolat sengak jengal bengal gerakena kulina acung ngadain ban kulina imam. Dadi mun bede imam aruku sampian cek pah cung ngadain asojud nunggu imam kada. Ari kadang mun terawian ngari biasa. Nyari terawian segecang. De remes sekrenana waktuna cuma 15 menit mareh mun bisa 10 menit mareh mun bisa 5 menit mareh ada apa cungcang gecangan kabeh mun tak gecang tak yentari masjid wakin asar mun berderang keluar masjid lah apa jangan kecubara boleh apa imam tak tekad reken pahnu pak abis katekatan sehingga cek sampai menabi asolat acung ngadain ke imam debun Kanjeng Nabi terusaki ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar kok tako orang sabajang acung ngadain ben gerakna imam ayo besareng Allah Subhanahu wa taala cetak ke ayo be cetak hemar. Jadi mun beda orang asolat acung ngadain be gerakna imam kok takok bi Allah ayo becetakah dadi cetakah he pertanyaan apa tak percaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedemak kaya situng tak percaya ke hadis gitu masa cek koro gerakna imam acung ngadain ke gerakna imam pah cetak pah tega au becetak hema tak percaya pah coba lungkok hi nyoba asolat acung ngadain ban gerakan imam kapan mari nyoba mak pah mak kai ini ketak keluar pak tahun Allahumma sholli ala Muhammad mak kungang cenggangan lanjut pak tahun tak keluar dari kamar lah bede santre mator kiai dan kula ampun pak tahun munduk da ajunan tak toman selama munduk pak tahun ningali keselera na ajunan torena pe dinaki dan kula troningal selera na ajunan ayo mun daya cong kaki mun lecek maksana na kesantren na ngoca deki kakentar ketang kamar gay dapat situng waktu janji kinto pah masuk santre kapan masuk ajeling kiai nah keluar reaksi nah aku terkerjat mak ada apa cetak ke kiai nah obe cetak ke hemar apa napa kiai ajunan mak pah obe sekak dintek kiai selera nah ari yang kojong gara-gara tak percaya dak situng hadis Kanjeng Nabi sebada nang Sahih Bukhari dak remada bunang hadis Kanjeng Nabi sengak jengal bengal acung ngadain dari gerakna imam kok takok cetak au be cetak he sengak ikin tok di sana apa nyaman itu komira main lain komira bolor lah lekalani sekoni sengak reng olor cek sampai acung ngadain gerakna imam manabi asolat genta ada nih kabeli ke pengajian boleh tak ada kencaran kentoh serajah pada ben kencarana hadir ke pengajian kak dintoh situng ilmu manabi bada acara pengajian kentoh benikun etunya ramih benikun olor ramih benikun raudatul mu'ta'allimin seramih tapi neng langi malaikat juga ramih atunging cek bahwasanya yayasan madrasah raudatul mu'ta'allimin keto juga ibadah aki situng pengajian ramih jadi ramih semakin pengajian keto benih kinto meloloh elangi juga ramih
saat tunging sampean dikahadir ke pengajian ken elangi ramin tak ada ngajual pentol, tak ada ajual pelembungan, tak ada kun rami atunging cek bahwasanya reng olor Raudatul Muta'allimin perpang ibadah aki pengajian sekadi pengajian kadi toh bangga aki sareng Allah Subhanahu wa taala deeng para malaikat. Turun malaikat Jibril dak Nabi Muhammad, ya Muhammad kanjeng Nabi Muhammad. Eki malaikat Jibril menamui malaikat Jibril dak Nabi Muhammad. Akisa ilm masjid. Masjid Nabi Muhammad napa tuh? Masjid napa? Betak teman berdedep pak yang dina. Itu akhirnya man terdep ke Mekah Madinah terdep kapi. Oning Mekah sampai. Ida berak nih. Ida berak nyuates. Muntah tak ke dewa ke Mekah jambu. Belen sekali san misan atunging Mekah. Sampian terus tawah. Cara namanya tuli dewa ke Mekah. Terus tawah pada tawah. Pecerna di terus tawah pada terus tawah. Menabi terus dewa ke Mekah. Pebanyak mau sholat haji. Sholat haji. Mun pakun tak mangkat. Pebanyak boleh mau sholat Ibrahim. Lumun dua ni kata mangkat pakun mekeluar lagi sholat tanah. Abang jongkuan di sahabat. Dan dia. Ni kesolawat paringi ke berisi ijazah. Menabi maus kentoh. Insyaallah dapat lekas dapat ke Mekah Madinah. Takwa. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Lima kalimat insyaallah dapat ke Mekah kapi. Ken make tak mampu dapat ke Mekah coba jalan ngareng-ngoreng. Pulun banyak osom mangkat ke Mekah jalan. Tak orang olor mangkat ke Mekah jalan sosok lagi na bola. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat ke Mekah. Lo turun malaikat Jibril ya Muhammad. Kisah masjid ajunan, masjid Nabawi ini kah berisitung perkumpulan. Perkumpulan kintoh bangga aki sareng Allah elangi. Bangga aki adang para malaikat perkumpulan sebeda dalam masjid. Bahkan jeng Nabi penasaran. Budak acara apa dalam masjid terima sampai jadi ramai, jadi viral di atas langit. Budak acara apa dalam masjid? Terus tahu apa tak terus? Ternyata ilmu masjid kento beda acara kento ternyata acara zikir, acara engak, acara maus ilmu, ngajari ilmu na Allah Subhanahu. Jadi sampean semakin ni ketujuh ramin beda itunya ramin elangi jugan. Ramih viral sampean kita ya juna Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mangken skento Raudatul Muta'allimin kento ngebadaaki nya menapa haflatul imtihan. Menabitan kaulah apa taat tentang haflatul imtihan. Langkong dimin kaula sedaja kento kudu abenta tentang pendidikan. Manabi abenta tentang pendidikan kong langkong dimin kaula kudu abenta tentang anak. Anak kento melarat sanggen mak. Yo, halo. Ki seger yo. Pak, seger Pak. Lanjut. Anak ni kemelarat sanggen. Anak manabi pagi nang akhirat. Ternyata masuk surga. Anapa? Gara-gara lambe beri pendidikan. Lambe ketika itunya esangui iman.
pah gara-gara andi pendidikan ben andi iman pah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka reng seponah juga bekal bejreh pagi nang akhirat. Amin Allahumma. Tapi manabi anak pah masuk neraka gara-gara bi reng seponah te beri pendidikan, bi reng seponah te pangle sangui iman, pah anak gelek masuk neraka cek kobeter reng seponah cung deleman secrung ngepaki sareng Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Naudzubil. Karena sadar atau tak sadar, anak kentoh rok petorong Allah Subhanahu wa taala de orang sepo. Anak kentoh titip penak Allah seeparengaki de orang sepo. Jadi Nabi anak pagi masuk neraka yang kep sareng Allah Subhanahu wa taala tak bisa ajeg amanat seeparengin Gusti Allah. Dimin kento bede kiai kento nyamanna Kiai Idris, Kiai Serah, Kiai Idris kento situng ngare lebet ekir songai. Pas elen jalan kento ningalen buana apel kening kelanyu bee. Epon tut bi ke Idris pah edeer polan apa ningale apel kelanyu be. Sejelas cerita nih ke cerita luar negeri. Tak kira Indonesia, tak kira lebih maturah, karena mun maturah mun seeklanyo be tak kira apel mak. Mun seeklanyo be mun maturah ning koning, mun cangring Inggris seruan nyaman nah Thailand. Abaca agak ongguan. Jadi cerita nih ke benih nang maturah, benih nang Indonesia. Laki Idris kinto epon tut kela apel sebeda eklanyo be pa edeer tada abu pah engatangan aduh ya Allah astagfirullah ari apel rite temu sapa sendi tata apel nikah haram napa subhat nikah halal napa temu apel tada mak ke Idris nikah ilmatina kuda remah mun sampai reng sandi apel tak ikhlas apel ekakan biseng kok padat di daging, maka daging nikah dalam hadis disebut lagi kullu lahmin nabata minal haram, setiap daging seetombu dari daeran haram, fannaru aula lahu, neraka takok ke neraka ke Idris nikah karena apel gelek te panggi anding sapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Bakar panu kemai ke Idris lampun ada apel nikah teretan hadirin. Pak esare ke Allah. Esare compo sapa seandi bungkana apel. Kapan esare ke Allah panggi ori roman seandi apel karena ya ada eng compong bede bungkana apel. Assalamualaikum, waalaikumsalam encang orang seandi apel. Engki non saya non kule ke Idris pak. Engki beden apa gitu? Sepora, seebu sepora beri buah pela ajunan keker ke songai eklanyo be pahe kening deer. Petade terkule teronyo oneri doang karena ampun petade apel nyon halal lah. Berarti mun orang seaja ke kebereng haram, kebereng subhat, reng bagus napa tak bagus? Reng bagus. Oning nikah cek bahwasanya ane ke orang bagus, ane ke orang sak takwa, ane ke orang sandi iman, pahbi orang sandi apel. Oh sampean ki sadeur apel kula. Engki sampean terus minta halal lah. Engki tunggu dulu. Lanjut napa tak lanjut?
Manabi sambian tero pahalalah apel seeder gelek syarat situ siap encang mak Idris derina tero halal lah apel seeder gelek siap dan kula panapa asao syarat sedari ajunan terima syarat cuma situng sampian ngabin ke anak peraban kula siap kula anak cek lejang bujang betabari peraban siap atat ustad ini kan betabari peraban cek amba karena ledoro teki siap abu mangken cek siapan kada encang rengsan di apel aneka anang kula make peraban ken anang kula ni katandi mata ukir pikiran mak Idris are make ratin umpah tandi mata obah derem are tapi mak Idris nikah derna terohalan pada peseder siap make sobung mata na anang ajunan siap dan kula nikah anang kula nikah cugenan tade mata tade lesan lah tujuan kir pikiran boleh lanjutaki anak kula ni kecukan tada kopengah cukan tada elong jo saya pikir mak Idris Arya Praban apa jerengkong re coba tada zakapin tapi mak Idris dari iman teropan apa seeder cuma gara-gara situng apel setero halalah siap ngabin Praban di kemaki tada tengan lah tada elong ah tada kopeng ah tada lesan ah derina teroha lah kapan lemare siap mare kabin siap kapan lemare kabin angkah tukah kobil tu lemare pah mak Idris masuk ke kamar Praban gelek kapan ejeling petek lampuna kapan ajeling ke Praban ginto ternyata Praban ratin ari dari ratin yo ari mung cuma ratin kan tak pati semangat man menurut ratin nih kah abu pah tekercet abu enjang gelek cang matuan cang tada matan yen tare matuan boleh tak langkong ginto pak gelek ajunan ada bu cepon anak ajunan kita tada matan na tada elong ben segereng aju saya maksud bingko nak tang anak Praban rian make cek kocak tada matan nah saya maksud matan rita toman ajli ngagi ke bareng ha saya kocak tada elong tak toman nyium bareng haram saya kocak tada colong tak toman ngakanan bareng haram tak toman ngidingan bareng haram ani kemun Praban lamba mun Praban lamba ni ketakok saajli ngebareng haram napa boleh pah alangka entar ke bareng haram napa boleh pah esetting bing lair bin ban orang laki seharam sebeni mahrumah Praban lamba mun Praban semangkin deuna setero esetting bi reng laki tak ke sap nyapsap ke pager sar malam tengah cek ting settingan ban orang laki sebeni mahram tak oleh lah ni kapan pekabin kapan lah apolong setiap malam kita Kiai Idris kapan apolong asaren sareng rajinah cek lah teti laki bini kapan apolong asaren sareng rajinah ni kebiasaan nah ki laporan kada da Allah Subhanahu wa taala asolat sunat ngala ning 200 rakaat aku mah dinak aku cok tak nuru abojong dinak sakomu aku ane ke Idris setiap apolong asarin kita laporan da Allah Subhanahu wa taala asolat 200 rakaat mangkana sebini rajin kita hamil 4 tahun kapan lahir anak laki pas nyamain Muhammad pas saya sebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i oning Imam Syafi'i apa saya apa jeng saya apa segi sekan norok madhab Imam Syafi'i yuk sampian kau sedaya kita apa jeng ibadah kita ngireng madhab Imam Syafi'i
ilmu nah kita pah pelajari nang sedunya dadi orang raja dadi ulama gara-gara napa gara-gara lambe orang seponnah si Apollo ngesaren ki etara ketika de asolat 200 roka semakin kul ajeling mun pak bapak ekintoh tong potong lebenit potongan terakat iyo lebenit tong potongan terakat pak bapak ini kan tong potong mun jeling potong potongan kereta tahu kereta sampean depak mancal ongke mancal Allah keluar lecal mancal salah sambian lambe lete etrakate seakhir pakebaya anak le keluar nyul ngunyul ngari pah setelah kina kakamah yo setelah kina damah ontong eolor bede madrasah Raudhatul Muta'alli sabe putra putrena kita nang madrasah Raudhatul Muta'allimin karena kak dintoh sebekal aparengi iman sebekal aparengi pendidikan de anak sareng de anak de putra putri kaul sedaja insyaallah amin Allahumma amin Allahumma semangkin nikah sekolahan madrasah tak apa teh kesenengin pendidikan Al-Quran tak pati keleburin anapa karena mun lulus ijazahna tak ning penyare lakoh taiki jadi tak pati keleburin semakin sekeleburi anak ni kemun masuk tika pemasuk ke kenapa TPQ Taman Pendidikan Al-Qur'an masuk demah tika taman kanak kah yo taman kanak kah yo taman kanak kah padahal neng tika nikah gen masuk sampai mulai lah kona kun Quran nyanyi malol bener tak bener salah nyanyi netain tos ki ibele tak ron sekaron der menyanyi nak kanak tika potong bebek angsa dikuali nona minta dansa 4 kali tak hafal potong bebek angsa nak karena umur 3 tahun 4 tahun le ya ceri de remacara nyambeli ko etek apa tangki potong bebek angsa dikuali tetirakan lagi umur 4 tahun 5 tahun le ya ceri dek menyambeli etek dek remah masak ko etek Allah kapan leraja dari bereng surah amadu sampai ke beli ke ko etek saya kakan melolo jadi iki kene ko etek wah gelar ada tahu ada gelar ada tahu salah nyanyi tak depor pagi kadang ajak arasanan der menyanyi rasanya burung kakak tua hinggap di jendela nenek sudah tua giginya Ari sana lo masuk sekolah tika elam sekolahan cari arasanan emban lagi kena kare 2 sambian tak napah anang pemasuk tika ngiring SD ngiring SMP SMA sampai kuliah ngiring tapi saya nggak mun sore sabe ke madrasah male tahu maca Al-Quran mun malam sabe ke langker male tahu carana male tahu hukum halal tak napah sampean mun andi anak 4 jok pah peteti polisi ke bisa apa saya tembak
mun andi anak ampak cek berarti dokter kapi apa saya suntik kah? Iya cek berarti tukang ceramah kapi siapa saya ngunjeng tuh situ masuk nikah yang penting napa dana anak kalaban alkur yo anak kalaban alkur cek pah ben pentol melolo yo buka mun masuk ketika ini kata pak bapak ini kesosa mun anak sekolah TK karena mun sekolah TK kadang sekolah bumbung pak bapak nyanguin double dapat ke sekolahan anak abi pentol 2 embung abi 5 ngawet suwet beda dina saya ngajak pakane pentol maloloh pakane ayat-ayat Al-Qur mun anak seepekere cuma de remah tedungah cuma de remengakanah cuma de remenginum mah anak seepekere telo nikah teepekere pendidikan nah teepekere tahu halal haramah teepekere ibadah na seepekere adu de remetang anak ngakan nyaman apa ya tang anak bisa jajan apa ya tang anak bisa nginum apa ya tang anak bisa tedung apa ya seepekere cuma ngakan tedung nginum seepekere telok nikah teepekere pendidikan nah berarti mun seepekere cuma telok anang sampian pada hewan mun hewan saya pikir kan telok nih kita ngakan nginum tedung pola bedereng olor ngengcengengan dan nesan ditanya ki arah apa teh kir pikiran tang sape sekolah adem ya beda kan tada kir pikiran tang embi masuk madrasah demah kan tada karena saya pikir mun hewan ngakan nginum teh mun anang sambian teh pikir pendidikan yuk teh pikir pendidikan apa kak maka anang sampian pada bensa ngucap tibir tapi ontong pada ben gelak olor bedah yayasan Raudatul Muta'alli Allahumma sholli ala Muhammad lanjut tak lanjut yuk padahal mun sampian anak ibu masuk ke madrasah anak ibu masuk ke pondok umpama anak berde pondok sabak ke pondok pas anak gelok bu sepu asolat berjamaah reng sepon make gi tedung compong toles bi malaikat toles kenapa kenceran berjamaah sepu untuk saya untuk reng sepon padahal reng sepon gi ngerok oleh di mekanjaran gelak anak pondok asolat berjamaah oleh pak tafaddalallahu bi kitabil aulad lil walid mun anak kinto alakoh kebagusan reng seponah pada miloh la yang kusu ajruhu tekorangi sekoni dari kencerna anak si alakoh kebagusan kapan kol balu kulaku reng seponah kok rokokan selake pikopian yadang compong ibu amasa edapor tapi toles bi malaikat kenceran nyare ilmu oleh dimah cek padahal epak gelak kok rokokan embu amasa kirim kencerna anak semunduk anak apa kol beluk ki laku anak masuk madrah lebur tak lebur yuk memunduk anak masekolah anak yuk kenceran melolo acol-colan kapan duhur oleh kenceran anak kirim bi anak kenceran berjamaah salat duhur kapan asar oleh boleh maghrib oleh boleh isya oleh boleh tahajud oleh boleh padahal ring sepunah compong cumanang tenang kirim kenceran sarang anak sebeda pondok ota bese ngaji sebeda madrasah alhamdulillah karena gencer ngaji kento
debun hadis kumu maghfuran lakum. Mun sampean lemari pengajian jaga sampean sedaja le seporah sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Boleh napa orang nyari ilmu kadin toh, orang hadir ke pengajian kentoh juga lepas dari apoi neraka. Debuna hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyandura ila utaqaillah minan nar, reng olor kedingaki. Debuna Kanjeng Nabi deh pengumuman penting. Reng olor man ahabba ayyandura ila utaqaillah, mun sampian teroni ngalenah manusah kiodi. Tapi make kiodi le catat sareng Allah Subhanahu wa taala utaqai minan nar, lepas dari apoi neraka. Apa mak ku cengengan amin ku. Wah tepke tepen yo. Lepas dari apoi neraka terotawah tero ajeling sampean yo. Dawuh Kanjeng tero apa tak tero? Lanjut lagi dawuh Kanjeng Nabi, falyanzur ilal muta'allimin, ajeling sampean reng olor ke orang sehadir ke pengaji nih pengajian insyaallah lepas sareng Allah etoles sebagai orang selepas dari apoi neraka. Amin Allahumma. Atuwa kita setiap marin salat Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamat aki beton kaula dari apoi neraka. Ben malam mari bajang salat marin salat atuwa ya Allah lepas aki kaula dari apoi neraka. Salah situ sebisa melepas dari apoi neraka, hadir ke pengajian, nyari ilmu, memasuk anak ke pondok, sabah anak ke madrasah, insyaallah. Amin Allahumma. Ken sepaling banyak orang masuk neraka nikah ternyata dawuh Kanjeng Nabi golongan orang bini. Golongan sambian. Saya budi golongan sambian. Kulo tak ngucap sambian, golongan sambian. Mun sambian kan swarga kabeh yo. Apa amin go yo. Wah kuntup ke ben yo. Kanjeng Nabi kayak itu pernah jalan lagi Isra Mi'raj. Dalam perjalanan kita Kanjeng Nabi peningalih ke esen neraka, ternyata neraka paling banyak nih goreng bini. Reng bini. Apa napa ya Rasulullah? Tanya kibi sahabat sebini. Mak apa banyak reng bini sebanyak ilmu neraka kita ya Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi, li annahunna yuksirnal la'an, karena reng bini ria banyak gelu omong. Banyak gelu omong. Tengak ceknya banyak omong sebab sampean munyak banyak omong yo nek tak lepas dari arasanan, tak lepas dari afitnah, tak lepas dari ajubagi orang. Mun lecak munyak gelung ngucak, mun sampean bedah berengah pah ngucak ngajak kabentok arude remelaki naru astagfirullah udah remerwanan wa subhanallah. Pokoknya kayak di ngaki dek remah seletak banyak arasanan, meletak banyak gelu omong, takut ku dekuk dadi ahli neraka. Li annahunna yuksirnalan. Karena kalau banyak omong kurang bini ini kakak. Tangki kak. Ari kakak semireng kocan apa ni apa? Laku segi ini bisa bini kulaku. Reng kakak ni kemun datang dari Sabah tangki. Ani ke kapan apa sekalian? Kak di maka dari Sabah. Kan mare. Aku mun segolongan ni kade. Pah apa yo di yo. Apa lik pah pidato.
engkau dari sabar, engkau nyari buruan, engkau tadi pesen sedia, diberi engkau ntar ke pasar, depan ke pasar ya, kapi ongke beras ongke, cabai ongke, bawang ongke, setoronco maring muka seleber, adik laki enggak eromaru le, dalam tang laki ruah, kan kita tahu tibi tang laki lah, kau nak gelejer tedung, boleh, engkau macam kastana lamba laki kakak angria, engkau lamba mari penta ustad ken burung, oku, osokole di memakai tahu na penta, saya cek bur lebur, abenta omong, karena mun aw banyak kelu omong tak lepas dari arasanan acu bagi orang afitnah. Boleh napa orang bini sebanyak masuk neraka gara-gara napa? Gara-gara reng bini lebur mukaan aurat. Saya ngajak kun pengajian meloloh nutup obu. Saya ngajak kun pengajian meloloh ratin kapi adung kodung pada pak kejompong ibu kapi kapan ojong pahala sampai taki kapi. Saya nggak karena mun esati senika tadi esati senika jeding nih kan bede luar jompo tangki biasa tangki yo semangat yo swarga kapi sampean yo jeding nih kan bede luar jompong bede dalam. Ane kebiasaan nemun nih bini mangkat masuk ke lem jeding ane keki kena kak kodong beda kelampi samper pah masuk ke lem jeding le arah apa pah kapan keluar mi pah kare samper melolo yo pah dem mekodong ban kelampi ner elangkar pada tamu ya selake dari keton tamu ya gelo aja ngaki sampai jaka gedede marda nerokok kening kenyot bahaya ceknya banyak omong cek ngal mukaan aurat insyaallah sampean kinto swarga keneng yu amin Allahumma amin oleh berempelah oleh para sejam terus napa lanjut iya tak pada terus berlanjut set paling penting boleh ketika anak bede pendidikan saya ngajak kelopai sareng reng seponah dua aki reng sepo kento andi peran penting anak sabak ke pondok oke. Anak sabak ke madrasah oke. Tapi saya nggak reng sepo cek kelopain adua aki dek potra doaul walid liwaladihi kaduain nabi li ummatih tuanah reng sepo dek anak kinto pada bentuan nabi dek umat tah dari mantin kong langkong reng sepo bini kentoh manabi atwa sekalian ini langsung dapat ada Allah Subhanahu wa taala. Lain mun pak bapak ini kena kin atwa telokale. Seteroda pada Allah. Karena anak petuana ibu nikah, tuana ibu nikah lebih dapat ada Allah Subhanahu wa taala karena ibu kadin toh sepaling melarat lambek ketika hamil. Sengang bulan pak, 10 areh bu ibu nikah ngandung anak. Mun sampean kan cuma tukang mengandung. Bu nikah melarat bu ibu nikah. Kalapan ketika lahir nikah tak sempat, makai lapar tak sempat ngakan, makai ngantok tak sempat nikah tedung, makai arjang tak sempat senginu mah. Anapa? Gara-gara ingin melahir tak sempat senginu mah. Mun kula cek rengan tak lahir tak napa makai nginum. Kalian dong cek nginum mah. Allahumma sholli ala Muhammad.
dari nah raja nah pengorbanan seorang ibu untuk anak, maka embuk nikah paling mantih dua nah mungku Allah subhanahu. Mangkana kula nikah sering mangki ketika neng pickup neng truk tolesan doa ibu, tak toman nemu doa papa ada, doa kuteh tak ada mah, sebedah restu ibu, doa mama. Anapa? Karena oning cek bahwasanya tuan reng sepo bini kento sekratu sepaling kratu de Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkan bu ibu ni kecek sampai atua aki anak coba bahkan ocang ibu nikah bisa tertitua keputrana. Allahumma salli ala Muhammad. Yo tuan reng bini nikah, tuan ibu nikah dari namanti sampai ocak nikah bisa tertitua. Mangkana yo saandi potah sengak jek sampai ngocak cam nyeracam kanang. Mun ngocak cam nyeracam kadang depak tomibah kadang. Sampian oning Masjidil Haram kita bedah ulama ahli Quran nyaman Abdurrahman Sudes oning lagi Masjidil Haram hafal Quran Abdurrahman ni keceretan embung lambak ki kanang meleng sar meleng ni kebeda tamoy deer na tamoy ni keburburin abu embuk ni kecermet der ni cermet pagi kira-kira ayam pet karena apa? Karena oning muncam neracam mbak ibu bakal tomi bakal anak jadi makai cermet itu aki pak acar yang kelembu Abdurrahman kaki meleng nak kaki masakat nak masak deana tamu ibu buri abu bi kaki tapi makai masakat kaki nak biko atau watang koda Allah subhanahu wa ta'ala mandaran kaki hafal Quran teti imam nang Masjidil Haram teti ongku teti hafal Quran teti imam nang Masjidil Haram arapa gara-gara tuwatah epuh etremah sarang Allah subhanahu. Saya ngajak cam neracam kadang bu ibu ni kasapuan anang masakat ongke ketas pau kapan masakat toron jong toron marin labu kake tau le semenit atau bukan arapa oh cang ring sepo bini manti anak masakat datang seng malam mah cermet embu gelak kapan datang masuk ke dalam rumah salah ki ekacar pah eki itu ting salah ki itu ting pas atuat embung setan jere tak ada kerja tadi nak anak ang eko cak setan mun anak ang eko cak setan embung ku tambung setan gara-gara tuat na embuk make anak tak dadi setan ongguan kelakon nah pada ben kelakon nah anak pah tuat tengah orang sepo bini etremah sarang Allah subhanahu wa ta'ala le ale ka ento saya ngak sampean nyoon dua de orang sepo nah kong langkong reng sepo bini de bunah Habib nang Yaman kento aga duan situng makolah situng dabuan de remeda bunah dua nah reng sepo bini lebih mantih daripada petong polo wali. Abu jatuh ke depan gading akhir. Amin goyo. Tuan reng sepo bini lebih mantih daripada petong polo wali. Sambian tak usah soles sok mangkat entar ke wali songo. Tak na pesambian ke wali songo. Tak na pesambian nyelase kesunan Ampel sampai kesunan
Gunung Jati Cirebon, tapi jek kelopai sampean juga andi wali setre metuan sareng Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mantih daripada petong polo wali serah bu sebeda compo kadang mun cakancem nabi entar ke wali songo mun sandi buan bu kulemang kata ke wali songo yeuna terselamat tah karena kulah lema are wali songo pak bu tak langkong budi sapeng are aki astagfirullah beda tak beda sibuk nyari wali tak na penyari wali atau wasul samjan ngireng tapi saya ngajak kelopai compok nikah berdua wali bahkan lebih mantih daripada petong polo tuanawa kompol bi sampian wali sedaja petong polo wali kompol bi sampian pas atuh kapi kento sepetong polo nikah bedes lebih mantian dari wali sepetong polo serah ibu sebedah saya nggak minta tua ke orang sepo kong langkong orang sepo bi kadang bu ibu nikah kebanyakan semakin delmos apa delmos aduh ya Allah hoso pek nangis sana dingke ngaki ken aduh aki selake malah tabi di boleh saya ngayu dua aki anak ang derma anak malah selamat etunya malah selamat pakai akhirat insyaallah mun selamat fiddin wa dunya wal akhirah reng sepojukan bekal selamat amin Allahumma alhamdulillah ikintoh madrasah Raudatul Muta'allimin dan kula ajeling tat ustata ke seke santrena moreta pansopan sedaja senga ni tipah dekik kapan lastare keluar kapan liburan ni tipah mun ki bede madrasah ni ke ustad saya didik ni ke ustad saya jaga aki akhlak tapi ketika beda compok ni tipah akhlak ni keje sampai pelontor ketika beda compok akhlak saya beda dari madrasah juga jaga aki paki ketika beda compok karena semetekian terjeda manus sekientoh beni dari kepenteran semetekian tercita manusia kinto beni alimah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tertawa napa semetekian tercita manusia semetekian tercita manusia kinto napa akhlakul kari akhlak bode santre muntuk 20 tahun Pleman de compong ngi beketab dutrek ije lemon tuk 20 tahun ketab dutrek tapi dapat ngatengah ke masyarakat dapat ke keluarga nah santri gelo kapan beda sesepuan kapan beda selebih tua kapan beda tetanggena kapan ia ada ngereng sepona tak hormat tak di sopan santun lebat kun korogar jelanggaran mekere leer muntau kan jete ani ke rasanin orang santri sing aniko tuh nih serah 20 tahun muntuk kitab tak kedut trek kenta alim padahal 20 tahun bi orang seeti sekentoh te yang kep anapa karena saya yang kep alim bi orang sebeda compok sebeda enang masyarakat kento manabi akhlakul karimah akhlak semetekian tercet Sayyid Muhammad Al-Maliki ulama Mekah kento pernah aku duan situng makolah tahu apa tak teroyu tahu tak teru apa le tahu napa punten begitu ngakhir Sayyid Maliki kinto andi situng makola dalam makola ni kinto ada bu beliau la yakfi li alimin ilmuhu
orang alim tak cukup kun cuma ngandalaki ilmu nah. Idh lam yakun ma'ahu akhlakun wa adab, manabireng alim gelek tak andi akhlak, tak andi tata krama. Karena sejeling masyarakat kento beni penterah, sejeling masyarakat kento beni alimah, sejeling masyarakat kento akhlakul kari. Dawuh Kanjeng Nabi, man tawadhu'ah, sapa orang setawadu, sapa orang sehormat de guruna, de orang serepona, rafa'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala sebekal ngangkat derajat orang gel. Allahumma sholli ala Muhammad. Arima lengan tokol berempel. Lanjut sekalian terakhir. Mulai semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semetekian derajat manusia kento beni penter beni alimah tak penapa akhlak. Filosofi sebisa kebaik kita contoh. Wak sepaling andi adab asor. Wak sepaling takdim, sepaling hormat, sepaling tawadu. Aneka buana apa? Buana semangka. Karena buana semangka neka menabi abua alar-lar ebebe. Tada buana semangka neka apa? Nyol nganyol etas genteng tada. Semangka sebeda ebebe neka meskipun ekening tendang tak pegel. Meskipun ekening ekemin tak pegel. Bahkan ebri ceratong bunga mak. Anapa? Tawadu, tak sombong. Tapi ketika semangka gela polong, petek bi orang sandi semangka, kapan petek pah sabe kededen. Ha, mulai tek derajat. Apa? Man tawadhu'a rafa'ahullah. Mun orang tawadu ni kebekal eyang kak derajat sareng all pada wi semangka. Semangka dia kapan esaba kelempi kepelaunan pola dereng muak semangka yang tak lagi deh. Kan tada apa eman polan apa andep ekerem semangka ke Sumenep, ekerem ke Sampang, ekerem ke Bangkalan, ekerem ke Pasar Olor, pah ekala bi orang sandi dagang semangka kapan semangka mari etalen rambut Jepang pah eketong yatas. Wah, jeda ada yang bedai bebe semakin ongke derajat semangka eketong bedayat pah de remah encang semangka. Biar hidupku dulu ada di bawah, hidupku hina, hidupku rendah, tapi lihat sekarang hidupku ada di atas, hidupku mewah dan mahal harganya. Berapa harga semangka? Telopolo sekeni seraja sebitak beli sarang panitia Raudatul Muta'allimin apa polna beda acara imtihanan deki ya terakin ke kiai mun tak percaya jeling ku tak banyak semangka dalam kelas mulja sampai datang ke pengajian. Apa? Karena serah orang setawadu insya Allah bakal angkat derajat sarang Allah Subhanahu. Tapi mun le sombong, tada wak buane kesombongan pada ban sombong nyior. Nyior ne kesombong mak. Halo kak, assalamualaikum. Kisah. Tada sombong awak buan pada ban sombong nyior. Anyor ne kapan ekening apoy. Pak kunjuk. Tada kan kuatan ban sengko, angin ngapa babi sengko, siap kuat. Kapi mun etepani angin ronduh, pereng ronduh, bungkana pao ronduh, jeling mun sengko, mun etepani angin, ki sehat, ki seger, ki beda atas, sombong. Tapi kapan epolong, yen tari bireng sandi nyor,
ekala pah yonta lagi ke bebo. Beda orang ngalak nyor tampane di bebo. Kan tak ada. Lepas tampane kau tak elang elong. Yonta lagi mak ke bebo. Tak tahu bebo deki nyor keker ke tanah iya. Keker ke jelatong iya. Buta iya. Kita ancor iya, la ancor iya, tak peduli orang sengalak nyor arapa ontep polana sombong ekala nyor ekerai ekebe kecombong kapan depa kecombong iyon tak lagi boleh mak pola beda orang cuma ini nyor kan tade sahabat nyor ke baba popolong pasar sahabat ke baba popolong ban celatong popolong ban tai nembi popolong bi kotoran popolong bi celot sahabat ibun baba nah nyor sudah ada yang beri atas kapan depa ke pasar bede mun perloh jen nyor arapa bu iyo kapan etaber berempar ke nyor yan no ban sokon dari na apa dari na na nyor da ada ang beri atas sombong depa ke bebe kapan etaber pasar ye kubi soko gara-gara pas ngocak semangka di atas nyor benar hidupmu dulu ada di atas hidupmu dulu mewah hidupmu dulu kuat tapi hari ini engkau rendah engkau hina dan murah harganya berapa harganya nyor 5.000 dadang badai atas sombong kapan di akhir cerita badai bun bebe mangkana ale kento senga jaga akhlakah senga tawadu mun bada orang sepon nak hormat mun bada kurun nak hormat karena nikah seyanggep orang sukses seyanggep orang alim di masyarakat adalah orang yang tinggi akhlaknya yang tinggi tata keramanya yang tinggi adabnya insyaallah le ale saya kentoh insyaallah salah le sukses seteja insyaallah teti orang bercerah insyaallah teti orang yang menjunjung tinggi akhlakul karimah teti kebanggaan Allah Subhanahu wa taala teti kebanggaan Nabi Muhammad dan boleh teti kebanggaan daripada keluarga besar lembaga madrasah Raudatul Muta'allimin amin Allahumma lanjut ki korang yo moncang boleh yo cok di Lombok mun beda pengajian ngampung meloloh insyaallah malam mangkin kadin toh meskipun acara kadin toh berjalan dengan lancar insyaallah seteja oleh kenceran dari pengajian amin Allahumma seteja sarang Allah Subhanahu wa taala putra-putri kita kadin toh ebteti putra-putre si soleh soleha amin Allahumma sebisa mecelep de orang sepoduang amin Allahumma amin ini kalau sejam lebih sejam 10 menit mun sampean pak bapak kan nyaman sambil kok rokokan iyo sambil ngakan jalan kulo saya ingin tok ngapuk jolor tapi insyaallah makai nganikah insyaallah ngoleh bro karena dari pengajian saja amin Allahumma ngireng seterakhir qaul saja munajat Allah Subhanahu wa taala Allahumma barik lana fi Rajab wa wa ballighna Ramadana ighfir lana bana ya Allah kuste
kaula nyon petetiaki orang sepecrah ya Allah Gusti kaulah nyon patetiaki orang semulja Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana Ramadana ighfir lana dunuh dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad ngireng pabanyak as-salawat setak senang as-salawat sengak te'eyaka umat Muhammad Allahumma barik lana fi Rajabah bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana kak dinto sebisa pada pak dari badan kaulah korang lebih nunyon sepora ki pak bapak ki sepora ki pak ki yo iyo sepora ki yo ki le alek seteja kentoh tantretan seteja sepora ki alhamdulillah buah durian buah kedong-dong cukup sekian dong kita sebisa pada pak dari badan kaulah muka-muka manfaat saja wabillahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.